नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन पुरस्कार 2025 आनी उर्जा संवर्धनाचेर राष्ट्रीय चित्रकला सर्त 2025च्या जैतिवंतांचो भोवमान करतल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत विकसीत राष्ट्र जावपाचे दिकेन नेटान वता अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी सांगलां. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स एम्स नवी दिल्ली हांगा सुपरनोवा स्टेंट नांवाच्या नव्या स्ट्रोक उपचार उपकरणाची भारताची पयली क्लिनिकल चांचणी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां जॉर्डनाच्या द्विपक्षीय दौऱ्यार आसतले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत विकसीत राष्ट्र जावपाचे दिकेन नेटान वता अशें भाजपाचे अध्यक्ष आनी केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी सांगलां. हिमाचल प्रदेशांतल्या शिमला हांगा भाजपाच्या राज्य कार्यालयाच्या सुवाळ्या उपरांत जाल्ल्या कार्यावळींत तांणी हें विधान केलें. भाजपाची कार्यालयां फकत इमारती न्हय तर मुल्यां आनी तत्वांचें केंद्र लोकांचे सेवे खातीर आनी देशाचे उदरगती खातीर वावुरता अशें तांणी सांगलें. भाजपा हो विचारसरणेचेर आदारिल्लो पक्ष. भाजपान जापसालदारकी आनी बऱ्या प्रशासनाचें राजकारण केलां अशें तांणी सांगलें. केंद्र सरकारान वक्फ मंडळ कायद्यान दुरुस्ती करून तलाक रद्द करून मुसलमान समाजाक सुटका दिल्या अशें नड्डा हांणी स्पश्ट केलें. देशभरांत पक्षाचे 14 कोटी वांगडी 10 लाखां परस चड सक्रीय वांगडी आसात आनी 6 लाखां परस चड बुथांचेर संघटनात्मक समित्यो तयार केल्यात, जाका लागून भाजपा हो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो राजकी पक्ष जाला अशें भाजपाच्या मुखेल्यान सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतांतल्या अर्थीक आनी समाजीक परिवर्तनाचो उल्लेख करून नड्डा हांणी आयज भारत संवसारांतली 4थी व्हड अर्थवेवस्था जाल्ल्याचें सांगलें. बदलत्या वातावरणाक अनुकूल जावपा सयत सुसज्ज रावपा खातीर सुदारणांचो आस्पाव करपाक भारतीय संरक्षण दळ बांदील आसा अशें संरक्षण मुखेल जनरल अनिल चौहान हांणी म्हळां. आप ऐसे समय में वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं जब सेना का परिचालन उच्च स्तर का हो चुका है. आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी धीमी रूप से ही सही लेकिन जारी है. सतर्कता आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए. जीत के लक्ष्य को अपनी आदत बनाएं. केंद्रीय मंत्रिमंडळ जनगणना 2027 खातीर 11,718 कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्प मान्य केला. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. जनगणना 2027 ही मायेंतली 16वी आनी स्वातंत्र्या उपरांत 8वी आसतली अशें तांणी म्हळें. 2027 वर्साच्या जनगणनेत देशांतल्या पुराय लोकसंख्येचो आस्पाव जातलो. हे प्रक्रियेंत दरेका घराक भेट दिवप आनी घरांची वळेरी करपाचो आस्पाव जाता. सेंसस 2 फेजेस में होगा. फेज 1 में फोकस रहेगा हाउस होल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है. दैट विल बी दी बेस फॉर फेज 2, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का. कोळसो जोडणी धोरण कोल सेतू हातूंत सुदारणा करपाक अर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन मान्यताय दिल्या अशें मंत्रिमंडळान जाहीर केलें. अर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन 2026 हंगामा खातीर कोपरा खातीर उण्यांत उणें आदार किंमत MSP खातीरूय मान्यताय दिल्या. नक्सलवादाचो कोणाकूच फायदो जायना आसून आनी उदरगतीच्या वाटेन ते आडमेळी हाडटा अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. छत्तीसगडाच्या जगदलपुरांत जावपी बस्तार ऑलिंपीक समारोपांत तांणी 31 मार्च 2026 मेरेन नक्सलवाद सोंपोवपाचो सरकाराचो संकल्प आसा अशें सांगलां. फुडल्या 5 वर्सांत छत्तीसगडाच्या बस्तार विभागाचें देशांतलो सगळ्यात विकसीत आदिवासी प्रदेशांत रुपांतर करपाचो निर्णय केंद्रान घेतला अशें तांणी सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन पुरस्कार 2025 आनी उर्जा संवर्धनाचेर राष्ट्रीय चित्रकला सर्त 2025च्या जैतिवंतांक राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन दिसा निमतान भोवमान करतल्यो. तशेंच त्यो ह्या कार्यावळींत मार्गदर्शन करतल्यो. उर्जा संवर्धनाच्या म्हत्वा विशीं जागृताय करपा खातीर आनी उर्जा कार्यक्षमताय म्हळ्यार राष्ट्राच्या कामगिरीचेर भर दिवपा खातीर दर वर्सा 14 डिसेंबराक राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन दीस मनयतात. उर्जा कार्यक्षमता ब्युरो 20 मंत्रालयाच्या मार्गदर्शना खाला ह्या खाशेल्या दिसा उर्जा संवर्धन पुरस्कार दिवन उद्देगीक युनिट, संस्था आनी आस्थापनांक उर्जा वापर उणो करपाचो यत्नांक मान्यताय दिता आनी प्रोत्साहन दिता.
राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन पुरस्कार 2025 खातीर वट्ट 680 अर्ज आयल्यात आनी पुरस्कार संरचनेत 7 व्यापक वर्गां खाला 28 उपक्षेत्रांचो आस्पाव आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत. वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा. भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर. Next Gen GST, better and simpler. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां जॉर्डनाच्या द्विपक्षीय दौऱ्यार आसतले. ही भेट दोन्ही देशांमदीं राजनैतीक संबंद स्थापन जाल्ल्याचे 75व्या वर्साच्या दिसा घडटा. भारत आनी जॉर्डन हांचे मदीं स्थिरपणान वाडपी अर्थीक संबंद आसा आनी भारत हो जॉर्डनाचो तिसरो व्हडलो वेपारी भागीदार म्हणून उदेला. दोन्ही देशांमदल्या द्विपक्षीय वेपाराचें मोल सुमार 2.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर आसा. जॉर्डन भारताक साऱ्याचो मुखेल पुरवणदार आसा, खास करून फॉस्फेट आनी पोटॅश हाचो. भारतीय मुळाच्या सुमार 15 कपड्यो कंपनी जॉर्डनाच्या पात्र उद्देगीक वाठारांनी सुमार 50 कोटी अमेरिकन डॉलर गुंतवणूक करतात. जॉर्डनाच्या विस्तरीत मुक्त वेपार कराराचो आनी अमेरिकेची संयुक्त संस्थानां युरोप आनी व्यापक अरब वाठाराकडेन केल्ल्या खाशेल्या वेपारी वेवस्थाचो फायदो ह्या कंपनीक जाता आनी संवसारीक बाजारपेठेंत तयार केल्लीं उत्पादनां निर्यात करतात. जॉर्डनांत भारतीय प्रवाशांक व्हिसा ऑन अरायव्हल आनी इलेक्ट्रॉनिक व्हिसा सुविधा दितात, जाका लागून वेवसाय आनी पर्यटकांक सोंपेपण मेळटा. केंद्र संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी टपालांक विस्वासाचें पूल अशें वर्णन केलां. हें भारतांतल्या दरेका घरांत फकत पत्रां न्हय तर बँकिंग, विमो, सरकारी सेवा पावयतात. ग्रामीण भारताक जोडपाक आनी राष्ट्राची उदरगत करपाक तांच्या म्हत्वाच्या भुमिकेचें ताणें रेखांकन केलां. काल कोल्हापुरांत जाल्ल्या ग्रामीण डाक सेवेक संमेलनांत गोंय आनी पुणे प्रदेशांतल्या सुमार 6,000 ग्रामीण डाक सेवेक लोकांच्या व्हड मेळाव्याक मार्गदर्शन करतना सिंधिया हांणी हें सांगलें. सुमार 6.5 लाख गांवांक सेवा दिवपी 1.65 लाखां वयर टपाल खात्यां सयत इंडिया पोस्टाचें म्हत्व उजवाडाक हाडून तांणी खात्याचें रुपांतरीत आधुनीक रसद आनी सेवा शक्ती केंद्रांत करपाचो उलो मारलो. SIR सर्वेक्षणा उपरांत आतां 1,78,000 मतदारांनी नांवां मसुदो वळेरेंतल्यान रद्द केल्या. SIR उपक्रमा अंतर्गत 10.84 लाख मतदारांचे मतदार वळेरी खातीरचे अर्ज एकठांय केल्यात अशी माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी दिल्या. Total Goa had 11,85,034 voters. Out of that, 10,84,956, that is 91.55% enumeration forms have been received back and digitized. So the total digitization is 91.55%. The rest, that is 1,78,000 voters, which make 8.45% of the total enumeration form. They were taken as AFDD voters, which means absentee, shifted, death and duplicate voters. So that figure stands at 1,78,000 total voters. So 15th January is the last date that you can file the claims and objection, and after that hearings will continue up to 7th February. So whatever claims and objections we receive during this 16th to 7th Feb, and anybody can file against ASGD also and against and they can also come for the notice also. So final roll will be published on 14th February 2026, and that is when the SIR process officially gets over. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स एम्स नवी दिल्ली हांगा सुपरनोवा स्टेंट नांवाच्या नव्या आनी प्रगत स्ट्रोक उपचार उपकरणाची भारताची पयली क्लिनिकल चांचणी केली. सुपरनोवा देशांतल्या विंगड विंगड दुयेंती लोकसंख्ये खातीर तयार केला, जंय ल्हान दुयेंतींक चड करून स्ट्रोक जातात अशी माहिती एम्सान दिल्या. भारतीय हवामान खात्यान आयज कर्नाटक आनी तेलंगणात एकसुरे सुवातेर थंड ल्हारां पातळपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच आसाम, मेघालय, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, पंजाब आनी उत्तर प्रदेश हांगा दाट धुक्याची परिस्थितीचो अदमास उक्तायला. दादल्यांच्या क्रिकेटांत भारत आनी दक्षिण आफ्रिका आयज धर्मशाळांत जावपी तिसऱ्या T20 आंतरराष्ट्रीय सर्तींत वांटो घेतले. सांजवेळा 7 वरांचेर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमाचेर ही मॅच सुरू जातली.
परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन पुरस्कार 2025 आनी उर्जा संवर्धनाचेर राष्ट्रीय चित्रकला सर्त 2025च्या जैतिवंतांचो भोवमान करतल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारत विकसीत राष्ट्र जावपाचे दिकेन नेटान वता अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी सांगलां. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स एम्स नवी दिल्ली हांगा सुपरनोवा स्टेंट नांवाच्या नव्या स्ट्रोक उपचार उपकरणाची भारताची पयली क्लिनिकल चांचणी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां जॉर्डनाच्या द्विपक्षीय दौऱ्यार आसतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.